बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। आप लोगों ने हज 2025 में अप्लाई कर दिया है, तो अब ज़रूरी सवाल ये आ रहा है कि कुर्बानी हमें मिनिस्ट्री के साथ करनी चाहिए या सऊदी अरब में जाके करनी चाहिए, और कुर्बानी का बेहतरीन तरीका क्या है। तो आपको मैं बताऊँगा कुर्बानी के 4 तरीके। तो चारों तरीकों में से आपने डिसाइड करना है कि हमें मिनिस्ट्री के साथ करनी चाहिए, वहाँ जाके करनी चाहिए, कुर्बान गाह से करनी चाहिए, या फिर सऊदी अरब में और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। तो कौन से तरीके से हमें कुर्बानी बेहतर रहेगी। कुर्बानी की कीमत भी बताऊंगा, हज 2024 में क्या थी, हज 2025 में भी तकरीबन सेम हो सकती है। पहले नंबर पे, अगर आपने गवर्नमेंट स्कीम के साथ अप्लाई कर दिया है, कुर्बानी सिलेक्ट कर लिया है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं की तो भी कोई मसला नहीं है। होता इस तरह है कि जब आप पाकिस्तानी मिनिस्ट्री के साथ कुर्बानी सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको पैसे दे देते हैं, तो जैसे ही हज के दिन करीब आते हैं, सऊदी अरब के अंदर हज की कुर्बानी करने का इदारा है अदाही, जो कि हज की कुर्बानियाँ करता है। लेकिन उसके अंडर फिर कंपनीज आ जाती हैं, तकरीबन 9 किस्म की कंपनीज हैं। वजारत हज एंड उम्रा भी खुद है, और उसके बाद SPL सऊदी पोस्ट भी है, बैंक्स भी हैं, और भी काफ़ी सारी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं जो कि हज की कुर्बानियाँ करती हैं। तो पाकिस्तानी मिनिस्ट्री फिर उनसे लेती है हज के कूपन। वो फिर पाकिस्तान जो हुजाज होते हैं उनको बता दिया जाता है कि आपकी कुर्बानी इतने बजे हो जाएगी। पिछले सालों में होता था कि 10 बजे तक तमाम हुजाज की कुर्बानी हो जाती थी, लेकिन अगर तरतीब को देखा जाए, लाखों हज़ारों किस्म के जानवर होते हैं, तो एक तरतीब के साथ अगर चला जाए तो इतना जल्दी कुर्बानी मुमकिन नहीं होती। तो हज 2024 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्कीम के साथ जितने हुजाज गए थे, तो उनको टाइम दिया गया था तकरीबन असर तक आपकी कुर्बानी हो जाएगी। तो असर तक उनको टाइम दिया गया था, और फिर वो इन्फॉर्म किया गया था कि कुर्बानी हो चुकी है। उसके बाद आप अपना हलक करवा सकते हो, एहराम उतार सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है ना वहाँ पे जाके किसी रजिस्टर्ड कंपनी से कूपन लेते हैं, अब ये दूसरा तरीका है। जब हज के दिन करीब आएंगे, मक्का के अंदर भी और मदीना के अंदर भी तमाम रजिस्टर्ड कंपनीज के काउंटर लग जाएंगे, और उनकी पासगत पोर्टेबल गाड़ियां भी आपकी बिल्डिंग के करीब आती हैं, और पाकिस्तानी मिनिस्ट्री आपको कहती है अगर कोई इनसे कूपन लेना चाहता है तो आप खरीद सकते हैं। उसका क्या होता है, वैसे मैं बता भी देता हूं कि ये जो क्लॉक टावर बिल्डिंग है इसमें भी होता है, इसके साथ मक्का टावर, ये जो क्लॉक छोटी सी बनी हुई है, ये वाला जो टावर है, इसमें भी इनकी ऑफिस मौजूद हैं। आप वहां पे जाएंगे। पिछले साल हज 2023 में भी और 24 में भी 720 रियाल इसकी फीस थी। अभी मुमकिन है अप डाउन हो सकती है, तो आपने फी कुर्बानी के हिसाब से 720 रियाल देने हैं। तो आपको वो एक स्लिप बना के दे देंगे। स्लिप में QR कोड भी बना होता है, या ट्रैकिंग नंबर भी लिखा होता है। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके वो ट्रैकिंग नंबर दर्ज करेंगे, तो आपको टाइम बता दिया जाएगा कि इतने बजे तक आपकी कुर्बानी हो जाएगी। या फिर आ रहा होता है कि स्टेटस पेंडिंग या वेटिंग, या जो भी, जैसे ही आपकी कुर्बानी हो जाएगी तो वहाँ पे आ जाएगा कि आपकी कुर्बानी हो चुकी है। उसके बाद आधा घंटा या घंटे बाद आप अपना एहराम उतार सकते हैं। लेकिन तीसरा तरीका है, वो है कि अगर आप कुर्बानगाह खुद जाना चाहते हैं। कुर्बानगाह का क्या होता है, मीना के अंदर जोन नंबर 10 के अंदर कुर्बानगाह मौजूद है। जब आप मुजल्फा से आएंगे, शैतान को कंकरियां मारेंगे। शैतान को कंकरियां मारने के बाद अब जो अगला काम होता है वो होता है आपको कुर्बानी करना। उसके बाद आप अपना हलक करवाएंगे, उसके बाद अपना एहराम उतारेंगे। तो कुर्बानगाह है जोन नंबर 10 में। ये मैं उनको कहूँगा जो ज़्यादा चल सकते हैं या जो नौजवान हैं वो जाएंगे जोन नंबर 10 के। बुजुर्गों को, फैमिलीज को मैं इस चीज़ का मशवरा नहीं दूंगा। उसमें क्या होता है कि रश बहुत ज़्यादा होता है, और तकरीबन 6-7 किलोमीटर आपको कुर्बानगाह चल के जाना होता है, और वहाँ पे शदीद किस्म का रश होता है। हज के दिनों में आपने कुर्बानगाह में जाना है, वहाँ पे एक टोकन सिस्टम चल रहा होता है। अपने नंबर के मुताबिक आपने वहाँ से जानवर खरीदना है। वहाँ पे पसंद का जानवर आप खरीद सकते हैं, कोई फिक्स रेट नहीं होता। ठीक है, 720 रियाल भी हो सकता है, 500 रियाल भी हो सकता है, अप डाउन भी हो सकता है। तो वहाँ से आप जानवर खरीद के फिर जो है ना उसकी फ़ीस होती है, मेरे ख्याल से 100 रियाल फी जानवर की कटिंग की फ़ीस होती है, मतलब उसको ज़िबा करवाने की फ़ीस होती है। आपने वो पे करनी है, तो वो वहाँ पे जानवर को ज़िबा कर दिया जाता है। उसके बाद आप चाहें तो उनको कह सकते हैं कि भी गोश्त हमें दे दें, वरना वो क्या होता है, वो चैरिटी में गोश्त आपका दे दिया जाता है। दूसरी बात, जो आपकी कुर्बानी है आपने मक्का के अंदर करनी है, हदूद हरम के अंदर अंदर, और जो उसका गोश्त है वो भी मक्का के अंदर हदूद हरम के अंदर अंदर आपने बांटा जी। चौथा तरीका, ये तरीका उन लोगों के लिए होगा जिनका रिश्तेदार ऑलरेडी सऊदी अरब के अंदर रहता है या वो पुराना है। आप किसी भी अजनबी से कुर्बानी बुक ना कीजिएगा,
کیونکہ حج کے دوران بہت سارے لوگ تعلق بنوانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جانور ہیں, آپ کہیں تو ہمارے پاس آ جائیں, ہم دکھا بھی دیتے ہیں ہمارے پاس اتنے جانور ہیں, یہ ہے, سارا کچھ ہے. آپ کی جو حج کی قربانی ہے وہ ہوگی حدود حرم کے اندر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو قربانی کا گوشت ہے وہ بھی حدود حرم کے اندر آپ بانٹ سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ سعودی منسٹری جو غیر رجسٹرڈ کمپنیز ہوتی ہیں ان کو چھاپا مار کے ان کے جانور بھی ضبط کر لیتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو قربانی کے پیسے بھی جمع کروا دیں, سارا کچھ ہو جائے اور ان کے جانور ضبط ہو جائیں, وہ آپ کی قربانی بھی نہ کریں. آپ حج کر رہے ہوں گے, آپ کا حج بھی مکمل ادا نہیں ہو, کیونکہ حج کے دوران حاجی کے اوپر قربانی فرض ہے. جب تک وہ قربانی نہیں کرے گا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا. تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ کا کوئی جاننے والا رشتہ دار سعودی عرب کے اندر اور مکہ کے اندر موجود ہے تو مکہ کے اندر 6 بڑی قربان گاہ موجود ہے, آپ وہاں جا سکتے ہیں. وہاں سے آپ جانور خرید کے اور پھر ذبح خانے سے ہی آپ ذبح کروائیں گے, کیونکہ یہاں پہ خود ذبح نہیں کرنے دیا جاتا اور سعودی منسٹری کی طرف سے بالکل بھی الاؤ نہیں ہے. آپ نے وہ جانور ذبح کروانا ہے, اس کا گوشت لینا ہے اور مکہ حدود حرم کے اندر اس گوشت کو بانٹنا ہے. تو یہ طریقہ بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے. اور تیسرا طریقہ جو ہے نا قربان گاہ جانا, یہ بھی تھوڑا مشکل ہے. دوسرا طریقہ یا تو آپ سعودی عرب میں جا کے کسی رجسٹرڈ کمپنیز سے ٹوکن حاصل کر لیں. پھر اگر آپ نے ابھی تک پاکستانی منسٹری کے ساتھ قربانی سلیکٹ نہیں کی تو ابھی بھی ٹائم ہے, یعنی کہ 27 دسمبر تک آپ نے حج 2025 کی دوسری قسط جمع کروانی ہے. آپ نے آلریڈی قربانی سلیکٹ نہیں بھی کی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ابھی بھی حج 2025 میں قربانی کے پیسے جمع کروا سکتے ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا طریقہ سوٹیبل لگتا ہے. حج 2024 میں قربانی کے پیسے تھے 720 ریال, تو ابھی کنفرم نہیں ہے. 2025 میں پیسے اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ اگر ہم پاکستانی منسٹری کے ساتھ قربانی کے پیسے دے دیتے ہیں تو وہ قربانی نہیں کرتے, پیسے کھا سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ سعودی عرب کے اندر رول ہوتا ہے, فالو کیا جاتا ہے, تو تمام لوگوں کی ہی قربانی کی جاتی ہے, تمام لوگوں کے ٹوکن حاصل کیے جاتے ہیں. قربانی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کو ضروری معلومات چاہیے, کمنٹ میں ضرور بتائیے گا, کیونکہ ابھی آپ کے اپلیکیشن تمام تر پروسیس چل رہا ہے. انشاءاللہ جیسے ہی قربانی کے دن آئیں گے اور سعودی منسٹری تمام تر رجسٹرڈ کمپنیز اناؤنس کرے گی, تب بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کون سی کمپنی کا ٹوکن حاصل کر سکتے ہیں. تمام قسم کی کمپنیز کے پیسے برابر ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا ریال زیادہ ہے یا کسی کے ریال کم ہے. پیکیج سب کا سیم ہوتا ہے اور سب ہی آپ کو کمپیوٹرائز سلپ نکال کے دیتے ہیں. ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے, کسی کا جو ہے نا کیو آر سکین بنا ہوتا ہے, کسی کا ٹریکنگ نمبر لکھا ہوتا ہے. اور جیسا کہ سعودی عرب کے اندر بینکس ہیں, تو آپ کا کوئی جاننے والا عزیز کسی بھی جگہ رہتا ہے, وہ آن لائن اپنے موبائل سے بھی آپ کی قربانی بک کر سکتا ہے. انشاءاللہ حج کے دنوں میں مزید قربانی کے حوالے سے اپڈیٹس میں آپ کو بتا دوں گا. ابھی کے لیے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.